बजरंगबली स्वेच्छासेवी संगठनर चतुर्थ वार्षिक स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रतिभा टीवी को स्वागत करुछि मु सुजाता। बालेश्वर जिला खैरा ब्लॉक अंतरा पंचायत सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय नुआ परिसर में बजरंगबली स्वेच्छासेवी संगठन तरफर चतुर्थ वार्षिक रक्तदान शिविर अनुष्ठित हो जाइछि। उद्घाटक भावे अंतरा सोसाइटी संपादक विकास कुमार नायक जोगदे फिताकाटी शिविर को उद्घाटन करथिले। एही उपलक्षे प्रफुल्ल दासଙ୍କ सभापतित्व अनुष्ठित सभारे मुख्य अतिथि भावे सिमुलिया आईआईसी देवराज जेना एवं मुख्य वक्ता भावे बीडीओ नारायण साहू जोग देइथिले। सम्मानित अतिथि भावे वनमाली उपाध्याय सुबल साहू, समिति सभ्या सविता राणी पंडा, हाईस्कूल प्रधान शिक्षक महेंद्र जेना, नोडाल स्कूल प्रधान शिक्षक लंबोदर पंडा, कृष्णचंद्र पंडा, माधव बारिक एवं समाजसेवी विभिन्न अनुष्ठान सह जड़ित और पदपदवी मंडित थिबा कुंजलता माहुंत जोगदे मंचासीन थिले। रक्तदान संबंध में मंचासीन अतिथि मानक वक्तव्य खूब सुंदर, शिक्षणीय, प्रेरणादायी और परामर्शमूलक थिला। संगठनर रक्तदान शिविर रे सभारे उपस्थित सभापति प्रफुल्ल सार महोदय मोर व्यक्तिगत प्रणाम। मोर अति आपणार खैरा ब्लॉकर बीडीओ सार एवं सिमुलियार कार्यरत आईएएस महोदय को प्रणाम। मंचरे उपस्थित गुणी ज्ञानी पितृतुल्य बापा मान मोर प्रणाम। सदया समिति सेवा भूमि को शुभेच्छा। मंच सम्मुखें उपस्थित समस्त साधु सन्त गुणी ज्ञानी एवं मातृपितृतुल्य मानू मो यथायोग्य प्रणाम। प्रिंट मीडिया बंधु मान शुभेच्छा एवं शुभकामना। कुनि कुनि पिला मानू यथायोग्य भल पाइबा। आज यही बजरंगी स्वेच्छासेवी संगठन जो एक महत्व कार्य करुछि, किंतु जतबेले से मो पाखकु निमंत्रण कार्ड लेके जाइथिले सेथरे से लिखिथिले छोट एक प्रयास। एटा छोट प्रयास नुहे, एटा बहुत बड़ धरणर प्रयास। सी आज आम मानक समस्त की एकत्रित कर एमती एक महत्व कार्य प्रथमे से स्वेच्छासेवी संगठनर समस्त कर्मकर्ता मानू मोर अशेष धन्यवाद एवं गोटे समस्त अनुरोध करी जाऊ, कारण से एमती एक दुस्साहस काम कर रक्त अभाव कहार जीवन न जाऊ एमती एक बड़ प्रयास सी जारी रखी। खाली ब्लड कैंप से करूना से संगठन किसी भाई मान सहित जड़ित अच्छी। सी पहाड़ घंच जंगल भितर वस्त्र बंटन कार्यक्रम करुँच, वृक्षारोपण करुँच। मेडिकल मानक भी से ब्लड जाकि असहाय लोक मानक भी दान करुँच। आम ब्लड दान करवा विभिन्न भी ब्लड दान कर लाभ आमर होता है। आम आमर जो ब्लड प्रेशर कमी जाए, कोलेस्टेरोल नियंत्रित होता है, आउ जो माँ भौणी मानकर जो मासिकिया गाइनिक प्रॉब्लम नियंत्रित होता है। आम रक्त दबार साधारण गोटे बयस 18 रु 65 वर्ष होता है। तार भी वेट 40 केजी ऊर्ध होता दरकार। से देहरे मधुमेह रोग होता दरकार। अन्य जो एवं HIV कोलेस्टेरोल से भी नथिबा दरकार। से ब्लड दे पारे। जदि जड़े युवक ब्लड दबा 3 मासर थे दे पार, जड़े महिला ब्लड देले 4 मासरे माने 120 दिन से ब्लड डोनेट कर। जदि गोटे पिला 18 वर्ष जदि जड़े युवक भाई ब्लड दौर 65 वर्ष पर्यंत सी जीवन काल भितर 30 किलो कैलोरी ब्लड डोनेट करुच्ची, जहाँद्वारा कि 500 जीवन से बचाई पारुची। या बड़ किसी न थाई पारे। आम जदि जनक जीवन भी बचाई पार्टी भी से अशेष धन्यवाद, कारण समय अतिक्रम कलानी। और सब विज्ञ व्यक्ति मैंने मंतव्य रखिए। मुझे कहबी जमी पिलाटी छोट थाए चालू चालू झुटी पड़े, तार सब खंडिया खबरा हो जाए, से थकी पड़े, आगू को जीवाई तार इच्छा प्रकाश करे ना। किंतु मु अनुरोध करमी आमर मोर प्रिय जो भाई मान अच्छा बजरंग स्वेच्छासेवी संगठन भाई मानू से जमी
ଥକି ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ଏଇ ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ନୁହେଁ, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେମିତି କର୍ମ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ହଉ। ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ନେଇ ଏ ସଂଗଠନରେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ରକ୍ତଦାନ ମହତ ଦାନ, ବିନ୍ଦୁଏ ରକ୍ତ କାହାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସଂଗଠନର ସହସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ପଦ୍ମଲୋଚନ ରାଉଳ, ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ମହାରଣା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ବାରିକ, ଉପସ୍ଥାପକ ସୁମନ ମହାନ୍ତି, ସଭ୍ୟ ଦାମୋଦର ବାରିକ, ସୁରେଶ ସାହୁ, ସୁବାସ ଦାସ, ଗୌରାଙ୍ଗ ବାରିକ, ପରଶୁରାମ ବାରିକ, ନରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, କାର୍ତ୍ତିକ ପଣ୍ଡା, ଶରତ ଦାସ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଉମେଶ ନାୟକ, ଅଜୟ ପଣ୍ଡା, ରାଜୁ ପଣ୍ଡା, ଯଶବନ୍ତ ବାରିକ, ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ଗୌରାଙ୍ଗ ବେହେରା, ଦିଗ୍ବିଜୟ ଧଳ ଓ ସନ୍ତୋଷ ମୁଦୁଲି ପ୍ରମୁଖ ମେମ୍ବରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ଦିଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ। କାହିଁକି ନା ମୋର ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ବର୍ଷେ ହେବା ଜଏନିଂ ଭିତରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ କରିଛି, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି। କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ଫଙ୍କସନ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଚାହିଁଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତଥା ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଏବଂ এই ଟାଇପ୍ର ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭଦ୍ରକ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାୟ 60 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଭା ଟିଭି।